usol. Yan. Ay, sige. Masarikan talaga si Jay. Masarikan talaga si Jay. Matibay talaga si Junior. Maaasahan. Yeah. Yeah. Sige. Hala. Nag-sign. Ready? Go! Haragan ng mga junior. Sige. Baga si JJ, oh. Ano pa? Oh. Kaya mo nila pa ay. Ang lakas ni JJ. Galing naman. Video eh. Haragan talaga si junior. Video eh. At tapang. Lakas. Si ano yun eh, si Makisig. Sige. Oh, usol. Usolan mo na. Oh. Yan.